magtuo ko na this is not about human effort or kay dato ka para mabuhat ni mo, no? It is actually a divine empowerment. It is God who is the source, giving you sufficiency so that you are able to do the things that God wanted you to do. Take note of the phrase here, all grace. No? Basa sa versikulo. No? God is able to make all grace, no? Take note of the word all grace, abound you. All grace means every kind of favor. Nakasabot man ta sa grasya, no? Kay grace believers man ta. Every kind of favor, every kind of provision, and every kind of divine strength. That means, kung musugo si God sa tua to do something, that means, no, adunay every kind of favor na pwede ihatag ni God sa imo, ha? O unsa imong panginahanglanon, iya siyang i-provide. Ako, testimony lang na ako, no? I've been to many places, I've served the Lord in Indonesia, dagat ko mga problema, especially finances. But when I talk to God about it, Lord, tomorrow na ako'y bayro nun. Lord, tomorrow or next week, need na ako magbayad, mag-renew sa akong visa. Lord, if ever dili din siya, uli yung Pilipinas ani. Or i-deport yun ko. Or probably i-preso ko nila pag madakpan ko na wala ko'y proper nga visa. And then amazingly, God would just miraculously provide the needs. Naka-amazing kay exact amount, walang labis, walang kulang. Same time kung kay Lord, sobra, gamay Lord din, parang napupi pang snacks. Pero wala, sufficient yun, enough yun. So, unsa ko di pangayo, unsa ang panginahanglan nun. Yun ako nagtuo ko nga, sa buluhato, naghihatag ni God sa tuwa, especially for this church. Dako kay tag-project no, kuhon, mubalik ta sa prinsipyo that God is able. Mubalik ta sa prinsipyo, sa pulong sa Ginoo, that God will provide and God will give us divine strength. Kuhon, magbayanihan ta sa church, no? Dili man ta mga construction workers. Matingala siguro ta na nakaya man ako isa kaligi man ang natuko dani na lisod ba ni? And I am excited on how the Lord will work, no? Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Ma-remember lang nako, one of the teachers of Asian Center for Missions, nagtudlo siya diri sa Bohol, and actually this was shared by Annalyn to me. Na-amaze lang siya. Dili ako directly nakadungo. And nag-discuss sila about fundraising sa Asian Center for Missions. And when you are a missionary, you are taught how to share, how to raise funds. Para sa mga kaugalingon, ang term ng mga na, we raise friends, no? Friends raising. Meaning, you raise friends, and these friends become your partners dito sa mission field, no? Yung mga ganing nai-rope ba nga, pag let go nilang rope, wag kay kaulong dito, no? Mga na. Si pangalan niya si Ma'am Grace, no? Grace Japon. Nana siya. Lord, ano ito, baby? Lord, so bill mo to. Okay, order mo to. Mura siya sa store ba? Lord, order mo to. Yung Tagalog man siya. Order mo to, bill mo to. Mura kang order sa restaurant. Na si God may nag-order sa to do it. God ordered us to plant churches. God ordered us to go to the mission field. God ordered us to share the gospel. God ordered us na mutukot at simbahan. Para sa mga simbahan, para sanctuary, sa mga magtutuog sanctuary, sa mga tao na masayawan ako sa mga balita, madala na ito para ma-nurture na ito. God commanded us. God ordered us to do it. Ang inod kay iyang pan, Lord, order man mo, bill mo. Imo ang bill. Mga kag-bill ba? Sige sa inyo? Yan ang bill mo. So, the same sa itong kahintang, no? Imo na Kristohanon, when we do every good work, when we do good works, when we serve the Lord, and
other people, God will enable you. So, what area of your life have you been depending on yourself instead of God's ability? Siguro na yung mga pipila ka mga areas sa itong kinabuhi no, na sa asya itong pagsalig sa itong kagalingon, akaya na ko niya napa ko mga 2 million siguro sa bangko. Kaya pa ko niya. No? Or, sabi, God wanted us to be dependent on God. Okay man natin mga resources. No? Pero kinsay source gani anak? God Himself. Do not cut your ties on the source. No? Sama sa isa ka faucet, no? Isa ka faucet na sige agas ang tubig, no? Pero behind it is the source of the water. No? And the power lies on the reservoir. No? Dili sa pipe. That is why we rely on the source who is God. And we are reminded here, siguro sa ganyan ito ba, we are to trust the giver. Usahay mo good, mura ginaglipay kita mahataga, no? Ganahan ka sa gifts, yung focus kita sa gifts, not on the giver. No? Trust the giver, not the gifts, and recognize God's power to provide all that you need for His purpose. Kaduha,